अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश, बीआरएस और खासतौर पर केटीआर पर रेवंत रेड्डी की बिलवास्ता तनकीद। काबिल नौजवानों की सियासत में शदीद ज़रूरत, नौजवान आगे आए, अकबर वैसी की असम्बली में तकरीर। नौजवानों के लिए रोजगार कहाँ है, बेरोजगारी भत्ता कब दिया जाएगा, खवातीन को 28,000 रुपये कब शुरू किए जाएंगे, साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव का हुकूमत से सवाल। अक़लियतों के लिए सब प्लान ज़रूरी, गुज़िश्ता साल के मुकाबले जारिया साल अक़लियती बहबूद के बजट में 20% इजाफा खुशाइन, MLC आमिर अली खान का तेलंगाना कौंसिल में खिताब। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में आग लगने के वाक़े के बाद सरकारी रिहाइशगाह से भारी मकदार में नकदी बरामद, कांग्रेस ने मांगी हुकूमत से वजाहत। और इसराइल की जानिब से गाज़ा पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला आज भी जारी, ताज़ा हमलों में मज़ीद 59 फ़लस्तीनियों की शहादत। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हुकूमत को बदनाम किया जा रहा है। उनका इशारा बीआरएस और खासतौर पर केटीआर की जानिब था। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम तबकात के लिए काम कर रही है, लेकिन अपोजिशन एहतजाज और सोशल मीडिया के जरिए हुकूमत के खिलाफ गुमराह को मुहिम चलाने में मसरूफ़ है। అబద్ధం నిజం గడప దాటే లోపల అబద్ధం మొత్తం ప్రపంచాన్ని చుట్టేసి వస్తుంది. ఏంటంటే వాళ్ళు అడ్డగోలుగా సంపాదించారు, ఎంతైనా పెట్టుబడి పెడతారు. సోషల్ మీడియా అంటేనే వాట్సాప్ యూనివర్సిటీ అంటేనే పెట్టుబడులతో జరిగే నల్లధనాన్ని అందులో పెట్టుబడిగా పెట్టి ఇంధనంగా మార్చి ఈ ప్రభుత్వం మీద బురద జల్లాలనే ప్రయత్నం చేస్తుండ్రు. ఎక్కడ మేము వైఫల్యం చెందినము, రేవంత్ రెడ్డికి పట్టు రాలేదు అని అంటారు. పట్టు రావడం అంటే ఓ రాజయ్యను దళితుని తీసేయడం, ఓ ఈటల రాజేందర్ ఓ బలైన వర్గాల వ్యక్తిని మంత్రివర్గం నుంచి తీసేస్తే పట్టు వచ్చినట్ట, తీయడానికి కారణం చెప్తే పట్టు వచ్చినట్టు. తీయడానికి సహేతుకమైన కారణం ఉంటే నీ సొంత మోడైనా తప్పు చేస్తే లోపల పెడితే నీకు పట్టు వచ్చినట్టు, కానీ పంచక తింటే పట్టు వచ్చినట్ట. పరిపాలన భవనమైన సచివాలయానికి రానోనికి 10 ఏళ్ళు రానోనికి పట్టు వచ్చిందంట. పరిపాలన మీద రోజుకు 18 గంటలు పనిచేస్తున్నా, మీకే అందుబాటులో ఉన్నా, నాకు మాత్రం పట్టు రాలేదు అంటున్నారు. ఎట్లా దీన్ని జస్టిఫై చేయాలో మీరు చెప్పండి అని అడుగుతున్నాను నేను. ఏ రోజైనా సచివాలయానికి మమ్మల్ని, నేను సీతక్క కూడా సచివాలయానికి పోతే పోలీసులు పట్టుకొచ్చి మా ఇంటికాడ వదిలేసి వచ్చారు. ఇవాళ సచివాలయంలో ఎవరో బిల్లులు రాలేదని ధర్నా చేసి, నేను లోపలికి రానియకపోతే వాళ్ళు వచ్చి ధర్నా చేయగలుగుతారా మిత్రులారా? మీరు చెప్పండి. సామాన్యుడు కూడా సచివాలయానికి వచ్చి తన బాధను చెప్పుకోవడానికి, అవసరమైతే నిరసన తెలపడానికి ఈ ప్రభుత్వం అవకాశం ఇచ్చినందుకు కదా మీరు వచ్చి నిరసన తెలిపింది. ఏ ధర్నా చౌక్లో పుట్టి పెరిగిన మీ పార్టీ ఆ ధర్నా చౌక్ను మూసేస్తే నేను వచ్చిన వెంబడే ధర్నా చౌక్ తెరిచి ప్రజలు ఏం నిరసన తెలిపినరో నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా. ఆ ధర్నా చౌక్లో నిరసన వాళ్ళ యొక్క సమస్య, ఆ సమస్యను పరిష్కరించడం మా బాధ్యత. ధర్నా చౌక్ ఓపెన్ చేసినందుకు నా మీద కోపం ఉందా, నాకు పట్టు రాలేదా అని నేను అడుగుతున్నా. నేను ధర్నాలు చేయనిచ్చినందుకే కదా మీరు పట్టు రాలేదంటున్నారు. అదే పోలీస్ సిబ్బంది ఒక 11 మంది మాత్రమే మారినాం. ఒక కుటుంబం ఒక 11 మంది మంత్రులు మారినాం. మిగతాళ్ళంతా సేమ్ అదే వ్యవస్థ కదా. కేసీఆర్, కేటీఆర్, హరీష్ రావు, దయాకర్ రావు ఇట్లాంటి మంత్రులు మారినారు. రేవంత్ రెడ్డి, సీతక్క, లేకపోతే బట్టి విక్రమార్క గారు, శ్రీధర్ బాబు గారు, మా 11 మందిమే కదా మారింది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. ఉన్న వ్యవస్థ మొత్తం. मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर वैसी ने कहा कि वो 26 सालों से ऐवान के इजलासों में पाबंदी से शिरकत कर रहे हैं और रवा साल का बजट अब तक का सबसे बड़ा और भारी बजट है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो सियासत में आगे आएँ, काबिल नौजवानों की शदीद ज़रूरत है। अकबर वैसी ने मरकज़ के खिलाफ हुकूमत की जानिब से बजट में तस्करा न करने पर भी तनकीद की। जब ऐसा हम बाहर जाते हैं सर, कहीं दावत में जाते हैं, सब जने शायद हम पावर में हैं इसलिए people show the respect and everything, but we also hear that अरे politicians, politics we don't want to, अरे no way politicians, I mean I don't know why, but people do not have so much of regard or respect for the politician, or if they are respected it's only because of the power which they are holding. I would like to say that to the people who say that what are the politicians doing, this is what is the politicians doing. Like I am standing here from last 26 years sir, right from 32,000 we have grown to 6,27,324. This is the wonderful work that all the politicians, all the
all the ruling parties, all the leaders of the opposition, all the floor leaders have contributed to the progress and development of the state, and this is why we are standing here. This is what we politicians, and with this, I would also like to appeal to all the youngsters to kindly join politics. We need educated people, we need learned people, so that the state can go forward more and progress more. More learned people can come. If this, if one feels that okay, we leaders are not that good enough and not doing the good enough work, I would say that yes, please come take our chairs and take our place and lead the state towards progress and lead the state towards going further ahead, sir. Sir, going further ahead, sir. बजट के हवाले से अपने खिताब में साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव ने हुकूमत पर नुक्ताचीनी की और कहा कि नौजवानों के लिए रोज़गार कहाँ है, बेरोज़गारी भत्ता कब दिया जाएगा और ख़वातीन को 2500 रुपये देने का आगाज़ कब शुरू होगा। आइए देखते हैं हरीश राव का ये बयान। పరిశీలిద్దాం। పేజ్ నంబర్ 15 అధ్యక్ష, రైతుకు నిజమైన మేలు జరగాలనే ఉద్దేశంతో మా ప్రభుత్వం ఒక్కసారి 31,000 కోట్ల రుణమాఫీ చేయాలని సంకల్పించింది. ఇప్పటికే ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా 2 లక్షల రుణమాఫీకి అవసరమైన 31,000 కోట్ల రూపాయలను సమీకరించుకున్నాం. అంటే డబ్బులు రెడీ పెట్టుకున్నాం. ఈసారి బడ్జెట్ లో ఏం చెప్పిన అధ్యక్ష, 20,000 కోట్లు మాత్రమే చేశారు అని చెప్తున్నారు అధ్యక్ష. పోనీ మిగతాది ఎప్పట్లోగా చేస్తారో చెప్పడం లేదు అధ్యక్ష. ఇంకా ఆ ఉపన్యాసంలో బట్టి గారు ఎంత దూరం పోయి మమ్మల్ని విమర్శించిందంటే అధ్యక్ష, సిగ్గుచేట అధ్యక్ష. చేతగానమ్మకు మాటలు ఎక్కువ అన్నట్లు రుణమాఫీలో పూర్తిగా విఫలమైన గత ప్రభుత్వ నాయకులు మా చిత్తశుద్ధిని శంకిస్తూ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించేందుకు శతవిధాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇవాళ ఎవరు చేతగానోళ్ళు అధ్యక్ష? ఇవాళ చేతగానోళ్ళు ఎవరు, మాట తప్పినోళ్ళు ఎవరు, చిత్తశుద్ధి లేని వాళ్ళు ఎవరో ఈ శాసనసభ సాక్షిగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ అర్థమైంది కదా అధ్యక్ష. ఏమైంది 31,000 కోట్లు నిధులు సమీకరించుకున్నామని మీ ప్రసంగంలో చాలా గట్టిగా చెప్పారు కదా, ఏమైంది బట్టి గారు అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా. అదే విధంగా పేజ్ నంబర్ 17 అధ్యక్ష, రైతు భరోసా పేరిట ఎకరానికి 15,000 చెల్లించాలి మా ప్రభుత్వ సంకల్పం అన్నారు. ఏమైంది మీ సంకల్పం? ఎక్కడ పోయింది మీ రైతు భరోసా పథకం? పేరు మార్చారు తప్ప। बजट पर मुबाहिस के दौरान हरीश राव के इल्जामात को डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने भी कहा कि इल्जाम लगाने से पहले सोच लें कि आखिर हरीश राव किस तरह कह रहे हैं कि बाज़ बातें खुद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इल्म में भी नहीं हैं। వారు బడ్జెట్ మీద సరే గత బడ్జెట్ మీద చెప్తా ఉన్నారు, ఇప్పుడు బడ్జెట్ కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, చాలా సంతోషం. రెండింటి మీద మీరు అనలైజ్ చెప్తా ఉంటే మేము రాసుకొని సమాధానం చెప్పడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం. కానీ మీరు శ్రీధర్ బాబు గారు చెప్పినట్టు ఆ చెప్పే విషయం వదిలేసి పొలిటికల్గా స్లోగన్స్ చెప్పించడానికి ఎక్కువ ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అనేది మీ ఉపన్యాసం ద్వారా అర్థమవుతా ఉంది. దాని పరిధి కూడా దాటి మీరు ముఖ్యమంత్రి గారు సభానాయకుల గురించి కూడా మాట్లాడుతుందా ఒక మాట అన్నారు, అజ్ఞానం వల్ల అంటే ఏంటి అధ్యక్ష? ముఖ్యమంత్రి గారికి జ్ఞానం లేదని, లేకపోతే మాకెవరికి జ్ఞానం లేదు, ఇది కరెక్టేనా? మీరు మాట్లాడే మాటలు సభానాయకుడిని పట్టుకొని అట్లాగే సరే సభాపతి గారు సభా విలువల్ని పెంపొందించాలని మనం మాట్లాడే చర్చలు కూడా ఉందాగా పార్లమెంటేరియన్ లాంగ్వేజ్లో ఉండాలని వారు చాలా మంచిగా మీకు సలహా ఇస్తూ ఉన్నారు. మీకు బుద్ధిమాంద్యం ఉందని మా అందరి గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే అది కరెక్ట్ కాదని చెప్తా ఉన్నారు. రైట్, మీరు కనీసం నిజంగా విఘ్నులైతే స్పీకర్ గారు సభాపతి గారు చెప్పిన దాన్ని విని रेवंत रेड्डी हुकूमत पर अपने वादों को पूरा न करने के इल्जाम लगाते हुए बीआरएस कारकुनों ने असम्बली के करीब एहतजाज करने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया और इन एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया गया। एमएलसी आमिर अली खान ने आज तेलंगाना काउंसिल में खिताब किया। तालीम, सेहत और दीगर शोबों में बजट की रकूमात मुख्तस करने पर इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने भी कहा कि हुकूमत मुलाजमतों की फराहमी और कास्ट सर्वे के जरिए पसमानदा तबकात की बेहतरी के लिए दुरुस्त सिमत में इक़दाम कर रही है। अक़लियतों के लिए 3,591 करोड़ रुपये बजट का आमिर अली खान ने खैर मकदम किया और कहा कि साल गुज़िश्ता के मुकाबले 20% रवां साल का इजाफा खुश आइंद है। अक़लियतों के लिए उन्होंने सब प्लान का मुतालबा किया। चेयरमैन साहब, ये बजट सिर्फ फिगर्स का उलटफेर नहीं है साहब, इट इज़ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज़ ए विजनरी रोड मैप दैट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज ऑफ इंक्लूसिविटी, इक्विटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ that the
Congress government stands for. सर आवाम की फलाह व बहबूद के लिए को काफ़ी अहमियत दी गई है इस बजट में. ये इस बात की ज़मानत है कि तेलंगाना आलमी सतह पर माशी पावर हाउस बनकर उभरेगा सर. ये समाजी इंसाफ की अक्कास है सर. इट इज़ ए वेलफेयर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट एलोकेशंस फॉर द वेलफेयर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट. सर ये के लिए मुख्तस बजट हुकूमत की गवर्नेंस फ़िलासफ़ी की गहराई की अक्कासी करता है सर, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब और महात्मा गांधी ने दिखाई है सर. सर द बेनिफिट्स वुड रीच द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी and I think the budget benefits will reach the last man in the line, sir. For the welfare of scheduled castes, the government has allocated a record-breaking 40,232 crores, sir. Similarly, for STs also 17,169 crores have been earmarked to uplift tribal communities through education, health and livelihood programs. These allocations will definitely transform lives of the people, sir. इसमें कोई दो राय नहीं है. For the backward classes, the government has proposed 11,405 crores, ensuring comprehensive social, economic, educational and political empowerment, sir. Newly introduced social, economic, educational, employment, political and caste survey is a landmark initiative, sir. Chairman Sahab, no doubt Congress has consistently upheld the principles of secularism and equal opportunities. This budget continues that legacy with an unprecedented allocation of rupees 3,591 crores for minority welfare. Sir, there is a 20% increase from last year, but overall if you see out of 3,05%, it is just 1.2%, sir. I think TRS government had taken from 1,000 crores to 2,000 crores in 2014 to 2023. But 24-25 budget, sir, it was from 2,000 crores, it went to 3,000 and now it is 3,591 crores, sir. 19% increase in this, sir. The government committed to empowering minority youth is further reflected in the allocation of 840 crores under Rajiv Yuva Vikasam scheme. This initiative will enable employment opportunities for SC, ST, BC and minority youth, fostering entrepreneurship and economic self-reliance. कानून साज काउंसिल के हाथे में आज बीआरएस एमएलसीज ने अनोखा एहतजाज किया. रियासती हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट के खिलाफ एमएलसीज ने शदीद एहतजाज किया. हाथों में प्ले कार्ड थामे दाखिल हुए और बजट पर तनकीदें की और कहा कि 1,58,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया, लेकिन तरक्की सिफर रही. कर्जे आसमान को छू रहे हैं और तरक्की जमींदोज़ पर मुश्तमिल नारे प्ले कार्ड्स पर दर्ज थे. कविता ने बाद में मीडिया से बातचीत के दौरान सवाल किया कि रियासती हुकूमत के माशी फैसलों और कर्जों के इस्तेमाल पर सवाल उठाने के लिए हमने एहतजाज दर्ज करवाया है. It is unfortunate that in Telangana, Congress government has been constantly lying to our people. Even yesterday, Honorable Chief Minister of Telangana, Mr. Revanth Reddy Garu, has lied and said that whatever loans that he got in this 15 months, which is to the tune of 1.58 lakh crore, which is quite high. Looking at any indices, it is very high. And that loan he claims that he has used to pay the loans that KCR Garu had bought. But it is unfortunate, it is a blatant lie. We have proved it looking at the budget documents. We are going to today prove it again very to the last detail, and we demand that this government releases a white paper immediately on the loan that they bought in just 15 months of their rule. Thank you. बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने पार्टी को निचली सतह से मुंतशिम करने के लिए आइंदा साल से पदयात्रा शुरू करने का ऐलान किया. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी पदयात्रा का मकसद बीआरएस को इख्तियार में वापस लाना है. फिल वक्त वो अजला का दौरा कर रहे हैं और रवा साल दिसंबर तक वो अजला के दौरे में मसरूफ रहेंगे. इस दौरान पार्टी के प्रोग्रामों को गाँव की सतह तक पहुँचाते हुए बीआरएस को मुस्तहकम किया जाएगा. केटीआर ने कहा कि बीआरएस पार्टी की जानिब से जो भी अवामी तहरीक या प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, इस पर अवाम की जानिब से मुस्बित रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है. केटीआर ने दावा किया कि आने वाले इंतखाबात में बीआरएस का दोबारा इख्तिदार में आना यकीनी है. तेलंगाना भर में एसएससी के इम्तिहानात का आज आगाज हो गया. ये मनाजिर वरंगल से हमारे नुमाइंदे निजामुद्दीन ने भेजे हैं, जहां 10वीं जमात के तलबा इम्तिहानी मराकिज पहुंचे. 10वीं जमात के इम्तिहानात 4 अप्रैल तक जारी रहेंगे. इम्तिहानी मराकिज के बाहर पुलिस की सख्त निगरानी है ताकि इम्तिहानी अमल में किसी किस्म की कोई मुश्किलात या बदनज़मी न हो. 5 लाख से ज्यादा तलबा रवां साल तेलंगाना में एसएससी का इम्तिहान तहरीर कर रहे हैं.
जिला वरंगल के इनुमामला में जुमेरात को एक नई आम मंडी का इफ्तिताह हुआ, जहां पहले ही दिन बैगनपली आम ने रिकॉर्ड कीमत हासिल की। इस मंडी के इफ्तिताह के मौके पर रियासती वजीर कोंडा सुरेखा, मुकामी रुकन असम्बली के आर नगराजू और जिला कलेक्टर डॉक्टर सत्या शारदा भी मौजूद थी। मंडी में पहली बार आमों की नीलामी हुई, जिसमें ताजरों ने भरपूर दिलचस्पी दिखाई। इस नीलामी में महबूबाबाद जिला के किसान विजयपाल रेड्डी ने अपनी लाई हुई बैगनपली आम को नीलामी के लिए पेश किया, जो हैरत अंगेज तौर पर 1,22,000 रुपए फी टन में फरोख्त हुआ। हुकाम के मुताबिक वरंगल की मंडी की तारीख में ये पहली मरतबा है कि इतनी अच्छी कीमत मिली। इस गैर मामूली नीलामी से किसानों में खुशी है और तवक्को है कि आइंदा दिनों में मजीद किसान इस मंडी से भरपूर फायदा उठाएंगे। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में आग लगने के वाक़े बाद सरकारी रिहाइशगाह से भारी मकदार में नकदी बरामद हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनका तबादला वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट करने की सिफारिश की। ज़राए के मुताबिक कॉलेजियम ने जज के खिलाफ इन हाउस इंक्वायरी और मुमकिन तौर पर मुआखज़े की कार्रवाई पर गौर शुरू किया है। इस सिलसिले में राज्यसभा में कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने मसला उठाया और कहा कि हुकूमत को इस पर वजाहत करना चाहिए और इस सिलसिले में जामे जांच की ज़रूरत है। This morning we have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have in fact directed the leader of the house on this issue. Sir, I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से दी गई इफ्तार पार्टी में साबिक सदर कांग्रेस सोनिया गांधी, जया बच्चन, एसपी सरबराह अखिलेश यादव और दीगर कई सियासी कायदीन ने शिरकत की। आइए देखते हैं ये मनासिर। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार असेंबली में बयान देते हुए अचानक भड़क उठे और स्पीकर से कहा कि वो असेंबली में मोबाइल पर पाबंदी पर सख्ती से अमलावरी करें और इस सिलसिले में फौरी इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि ज़रूरत से ज़्यादा और गैर ज़रूरी मोबाइल के इस्तेमाल से मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए, प्रतिबंध करिए। वो तो पहले से किया हुआ है, तो काहे करिए चल रहा है? ये 5-6 साल से शुरू हुआ है, इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये तो है, ये सब उसी को देखेगा। अरे भाई, उसके अलावे आप अलग तरह से बोलिए, फालतू बात है वो। आप पहले तो हम खूब देखते थे, और जब हम जान गए 19 में कि गड़बड़ होने वाला है, आगे होगा, अब 20 से खूब लोग लिया, हम तो छोड़ दिए। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही देखते। अरे काहे लेके रखे हुए? अरे प्रतिबंधित है, अरे बैठो ना, प्रतिबंधित है। आप भूलिए मत, याद कराइए। कोई मोबाइल लेकर के आएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा करिए, ये काम करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे बात बोलो ना अपनी तरफ से। और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। इसराइल की जानिब से गज़ा पर वहशियाना बमबारी आज भी जारी रही, जहां सैन्य फ़ौज के ताज़ा हमलों में मज़ीद 59 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि 3 दिनों में इसराइली हमलों में करीब 600 फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तला है, जिसमें 200 बच्चे भी शामिल हैं। इधर इसराइली फ़ौज ने रफ़ा में भी ज़मीनी ऑपरेशन और शुमारी इलाकों की जानिब पेशकदमी की, जिसकी वजह से बेघर फ़लस्तीनी फिर एक मरतबा इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। और इस दौरान अल-क़स्साम ब्रिगेड ने गज़ा से इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब पर चंद रॉकेट हमले भी पेश किए। पेश इस हवाले से सियासत टीवी की ये रिपोर्ट। गज़ा में सरकारी मीडिया ऑफिस ने इस बात की तस्दीक की है कि गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान गज़ा पर इसराइल ने बदतरीन जारहियत की और मुसलसल हमलों की वजह से शहादतों की तादाद लगभग 600 के करीब पहुँच गई। सरकारी मीडिया ऑफिस ने वजाहत की कि जालिम इसराइली फ़ौज ने मंगल की सुबह से गज़ा पट्टी में दर्जनों बार इज्तिमाई क़त्ल-ए-आम किया, जिसमें बराह रास्त और बग़ैर किसी वार्निंग के शहरियों के घरों को
حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اس حملوں کے نتیجے میں کم سے کم 591 فلسطینیوں کی شہادت کی تصدیق کر دی گئی ہے، جبکہ 1042 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ متاثرین کی نامعلوم تعداد ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ امدادی ٹیمیں ایندھن کی کمی اور سول ڈیفنس کے آلات کے مفلوج ہو جانے کی وجہ سے انہیں نکالنے میں ناکام رہیں۔ سرکاری میڈیا آفس غزہ نے اس بات کی نشاندہی کی کہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اس عرصے کے دوران شہید ہونے والے بچوں، خواتین اور بزرگوں کی تعداد 70% سے بھی تجاوز کر گئی، جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ظالم اسرائیلی فوج نسل کشی کے منظم جرم کے تحت شہریوں کو براہ راست نشانہ بنانے کا سلسلہ آج بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ وحشیانہ جارحیت امریکی حمایت اور شرمناک بین الاقوامی خاموشی کے درمیان غزہ پٹی میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی مکمل کرنے کے قابض اسرائیل کے پہلے سے طے شدہ ارادے کی عکاسی کرتی ہے۔ بیان میں قابض فوج کی جانب سے نہتے شہریوں کے مسلسل قتل عام کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ اقوام عالم اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ان جرائم کی مذمت کریں اور ان کے تسلسل کو روکنے کے لیے فوری طور پر اور تیز اقدامات کریں۔ ظالم اسرائیل اور امریکی انتظامیہ کو نہتے لوگوں کے مسلسل قتل عام اور نسلی تطہیر کا مکمل طور پر ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اس بات پر زور دیا گیا کہ یہ جارحیت فلسطینیوں کو خوفزدہ نہیں کرے گی اور نہ ہی ان کی ثابت قدمی کو کمزور کر سکے گی۔ سرکاری میڈیا آفس غزہ نے بین الاقوامی برادری، انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کے وحشیانہ قتل عام کو روکنے کے لیے فوری ایکشن لے، مجرم قابض ریاست پر فوری طور پر کراسنگ کھولنے کے لیے بھی دباؤ کو بڑھایا جائے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ امریکی سینٹ نے آج جمعے کو حکومتی اخراجات کا ایک بل منظور کر لیا، جس کے بعد حکومت کے جزوی شٹ ڈاؤن کا خطرہ ٹل گیا۔ امریکی سینٹ میں یہ بل 46 کے مقابلے میں 54 ووٹوں کی اکثریت سے منظور ہوا۔ گزشتہ ہفتے امریکی ایوان نمائندگان نے یہ بل کثرت رائے سے منظور کیا تھا۔ سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی میں اس قلیل مدتی جاری قرارداد کی حمایت یا مخالفت کے معاملے میں اختلافات سامنے آئے۔ اس قرارداد کی منظوری سے اگلے 6 مہینوں تک امریکی حکومت کو فنڈنگ مل سکے گی، لیکن یہ گزشتہ برس کے مقابلے میں تقریباً $7 ارب کم ہے۔ اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش، BRS اور خاص طور پر KTR پر ریونت ریڈی کی بالواسطہ تنقید۔ قابل نوجوانوں کی سیاست میں شدید ضرورت، نوجوان آگے آئیں، اکبر اویسی کی اسمبلی میں تقریر۔ نوجوانوں کے لیے روزگار کہاں ہیں؟ بے روزگاری بھتہ کب دیا جائے گا؟ خواتین کو 2500 روپے کب شروع کیے جائیں گے؟ سابق ریاستی وزیر ہریش راؤ کا حکومت سے سوال۔ اقلیتوں کے لیے سب پلان ضروری، گزشتہ سال کے مقابلے جاریہ سال اقلیتی بہبود کے بجٹ میں 20% اضافہ خوشائن، MLC عامر علی خان کا تلنگانہ کونسل میں خطاب۔ دہلی ہائی کورٹ کے جج جسٹس یشونت ورما کے بنگلے میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد سرکاری رہائش گاہ سے بھاری مقدار میں نقدی برآمد، کانگریس نے مانگی حکومت سے وضاحت۔ اور اسرائیل کی جانب سے غزہ پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ آج بھی جاری، تازہ حملوں میں مزید 59 فلسطینیوں کی شہادت۔ پرائم ٹائم کا سلسلہ فی الحال یہی ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔